आमे एही डिसेम्बर मास जाक बड़ दिन वातावरण आम देखिलु ख्रिस्टमास गोटे माहौल आम देखिलु विभिन्न स्थान रे आउ ख्रिस्टमास सेलिब्रेशन करागला वाक्य प्रचार कलागला आहरी केक कटिंग मध्य करागला आनंद करागला भोजी मध्य करागला आहरी दान देवा गिफ्ट देवा यही कार्य मध्य करागला यही बड़ दिन उत्सव पालन समय आउ सरी नहीं आदि काली मध्य आउ केतटा जागरे बड़ दिन उत्सव पालन चली तेणु आज मु आपण मानकर सम्मुख में प्रभुकर वाक्य रखी ताकि आस आम्भे माने बेथलेम को जीवा आस आम्भे माने बेथलेम को जीवा केते जन बेथलेम रे पहुंचछंती कि नहीं यीशु को दर्शन करिछंती कि नहीं यीशु को जन्मर वार्ता सुनिला परे यीशु को जन्मर खबर सुनिला परे यीशु को जन्मर गोटे चिन्ह देला परे बेथलेम रे जाई पहुंचवाटा होची बड़ विषय बेथलेम रे जाई यीशु को खोजी के देखा करवाटा होची एक महत्वपूर्ण विषय गोटे महत्वपूर्ण विषय आउ आमे समस्त जानो जे एक रात्र में जब यीशु ख्रीष्टंकर जन्म होईची सही समय स्वर्गर दूत से मेष पालक माने जो माने पदार रही निजर मेष गुड़ा को देखुथिले चराउथिले से मानक निकट रे उपस्थित हैला आउरी से मानक संवाद दउछि देखो समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार मु तुम्भ मान को जणाउछि कारण आज दाऊदक नगर रे तुम्भ मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु आउ तुम्भ मानक निमंते एहा चिन्ह स्वरूप हेबो तुम्भे माने जने शिशु को लुगारे गुड़ा होई गुहाल कुंड रे सोईथिबार देखिबो तापरे कोनैछि एक स्वर्गीय दूत बाहिनी गोटे दल से माने कोन कले अवतरण कले आउ से माने गोटे गीत गान कले ऊर्ध्वलोक रे ईश्वरंकर महिमा पुणी पृथ्वी रे तांकर संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति यह होची प्रथम यीशुंकर जन्म गीत यह प्रथम यीशुंकर जन्म गीत जे पवित्र आउ परमेश्वरंकर स्वर्गीय दूतगण से माने प्रथमे गीत गाइथिले आज नील आकाश अच्छी सीमाहीन आकाश अच्छी गुड़ाई गीत जा कहबे आउ ख्रिस्टियन भाई भौणी माने रचना करिकी से माने गाउछंती किंतु प्रथम गीत से दिन किए गाइथिले स्वर्गीय बाहिनी जो माने प्रभुंकर लोक जो माने प्रभुंकर कथा सुनंती प्रभुंकर उपस्थित रे बसवास करंती सही स्वर्गीय दूत बाहिनी माने गीत गान करथिले क्रिसमस गीत गाइथिले ऊर्ध्वलोक रे ईश्वरंकर महिमा आउ पृथ्वी रे ताहांक संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य रे शांति यहा थिला प्रथम क्रिसमस सॉन्ग स्वर्गीय दूत बाहिनी गाइथिले तेणु आमे अनेक समय रे क्रिसमस गीत गाउछु केक कटिंग करूछु किंतु गोटे विषय जानबार अछि जो माने गीत गाइथिले जो माने प्रभु ठारे थिले के दूत माने जो माने प्रभुଙ୍କର दर्शन करथिले प्रभुଙ୍କର कथा मानुथिले से माने प्रथमे गीत गाइथिले गीत तो समस्त गांती क्रिसमस गीत मंडळे लगांती घरे लगांती साइरे लगांती किंतु प्रभुଙ୍କର कथा अनुसार चलिबा लोक माने गाइबाटा ही प्रभु को प्रसन्न करबो प्रभु को संतुष्ट करबो जेतेबेले ए दूत माने से मानकर संगीत शेष करिकी ऊर्ध्व को चली गले स्वर्ग को पुनर्बार गले सेते बेलकू जो मेषपालक मान को संवाद दिया जाइतिला जो मान को खबर दिया जाइतिला यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर से माने परस्पर को कुआ को होउछंती आ कहउछंती आसो आंबे माने बेथलेम को जिबा जाई के अन्वेषण करिबा आ मान को जो विषय कहा जाइछि
ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଆସ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏହା ଏଇ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କୁହାକୁହି ହେଲେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜର ସେଇ ମେଷ ପୋଲ ପାଖରେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନଗର ବାହାରେ ପଦାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ମେଷକୁ ଚରାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେଥିରେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ବେଥେଲିମକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ବେଥେଲିମକୁ ଯିବା? କାରଣ ବେଥେଲିମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଧନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ରହୁଛୁ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କି କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ, ଖବର ଶୁଣିଲେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦୟ କଠିନ ହେଇଯିବ। ଆମର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସଂସାରିକ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଉପାସନା ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କରି ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପଦାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। এটা রিস্ক, আজ্ঞା, ରିସ୍କ କି ନାହିଁ? ନିଜର ଧନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଥେଲିମକୁ ଯିବା, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ସେଦିନ ନାଇଁରେ ବାବୁ, ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଷକୁ, ମେଣ୍ଢାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଦାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା? ଆମର ମାଲିକ ମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? ଯଦି ବାଘ ଆସି ଖାଇଯିବ, ଭାଲୁ ଆସି ଖାଇଯିବ, ସିଂହ ଆସି ଖାଇଯିବ, ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିକି ଯଦି ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଯଦି ସେମାନେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଏଇ ମେଷ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଥେଲିମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥେଲିମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ବାଉ ସେଇ ମେଷ ଚରେଇବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକିରି, ମେଷକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ, ବେଥେଲିମକୁ ଯାଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି।
नहिले किछि लाभ नहीं। आमे जेते क्रिसमस पालन करुथिबा, जेते केक कटिंग करुथिबा, जेते भोजी भात खाउथिबा, किछि आशीर्वाद हमर जीवन रे आइबो नहीं जदि आमे जेमती को सेमती वाक्य सुनिला परे, संवाद पाइला परे, वार्ता सुनला परे सही अनात्मिक अवस्था रे थिबा, सेमिति एक अलुसुआ जीवन रे थिबा, सेमिति एक शिथिल जीवन रे आका पढ़ी रहिबा, आउ टिके जल्दी टिके उठी गिरजा जीवाटा, रेडी कि प्रार्थना जीवाटा, टिके प्रार्थना करिवाटा, टिके बाइबल पढ़िबाटा जदि हमर जीवन रे रहिबो नाही ताहले आमे जेते सेलिब्रेशन करले भी किछि लाभ नाही, किछि लाभ। जेते बेले माने वाक्य सुनि छथि से माने आउ सेथरे रहि पारि नाहंती। जदि आमे प्रभु को पाइछु, प्रार्थना उपासना आम माने केबे अवहेला करिवार नाही, कारण प्रभुंकर वाक्य आम मानकर हृदय रे कार्य करे। जेते बेले आमे प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा, प्रभुंकर स्वर को सुनिबा, ताहले आमे निज स्थान रे आमे रहि पारबा नाही। काहे कि ए वर्ष सारा बीती गला, एमती केते जण आम मानक मध्य रचंती संडे सर्विस रे सब बेले, काहे कि जदि ए मेष पालक माने जदि सकाळ पर्यंत जदि थांते कि नाही आमे ए मेष गुडा नै कि हमर मालिक रो घरे आगो पहुंचै देबा, तापर जाय कि देखबा, सेनि चिंता करथिले से माने होय तो से गुआल कुंड रे यीशु को सोईथिबा अवस्था रे देखि न थांते, देखि थांते कि नाही जेते बेले सुनुछंती सेते बेले उठी कि से मान जाउछंती। बाइबल रे लेखा अछि कोन शीघ्र बोले, शीघ्र बोले खाइछि बाइबल रे देखंतु, एनु से माने शीघ्र उठी कि जाउछंती, शीघ्र विलंब नाही। प्रभुंकर वाक्य सुनिले विलंब करिबा को नाही, प्रभुंकर सेवा रे विलंब करिबा को नाही, प्रभु को खोजिबा रे विलंब करिबा को नाही। ए मेष पालक मान जदि विलंब करि थांते ताहले से माने गुहाल कुंड रे यीशु ख्रीष्ट को देखि न थांते। काहे कि से माने जाई थांते गुहाल कुंड रे थिबे कि सब दिन पाई थिबे नाही, जागा नथिला बोली से माने गुहाल कुंड रे से गुहाल रे आश्रय नले यीशु ख्रीष्ट गुहाल कुंड रे सोई छथि। का पर से मान जिबे सकाळ ले जिबे तांके जो वाटे जिबार से आडे जिबे, जो पंचीकरण करवार नाम पंचीकरण करबे कि तांकर आत्मीय स्वजन घर को से जिबे। तेणु आत्मिक विषय विलंब करबा को नाही। प्रिय प्रभुकर लोक माने से दिन जेते लोक माने जहाज रे पसिबा पई विलंब कले, नहंकर जहाज रे से माने जल प्लावन रे मरिगले, से दिन जल प्लावन से माने मरि गले। बाकी आसे समस्त को भसई कि नहीं गला, काहे कि द्वार बंद कर जाइतिला। लोक माने जते बड़ वर्षा देखले, घड़घड़ी चमक बड़ बड़ आउ टपार वर्षा पड़वा देखिकरी समस्त डरिकरी जाई कि मध्य कबाड़ बाड़ेले, से कबाड़ खोला गला नहीं, से कबाड़ खोला गला नहीं। काहे कि सदा प्रभु निजे सही जहाजर कबाड़ को बंद कर देथिले। प्रभु बंद कले केही खोली पारिबे नाही, प्रभु खोलिले केही बंद करि पारिबे नाही। मनुष्य निजर इच्छा रे खोली पारबो नाही, बंद करि पारिबो नाही जदि प्रभु जेउ जाए खोली नाहंती किबा बंद करि नाहंती। लेखा अछि ए माने शीघ्र उठी कि बेथलीम को गले आ यीशु ख्रीष्टंकर अन्वेषण कले। तेणु मु आज आपण मान कोई वाक्य द्वारा सतर्क कराई देबा पई चाहूछि। जेतबेले आपण माने प्रभुंकर वाक्य सुनिछंती, प्रभुंकर वार्ता सुनिछंती, आपण मानकर जीवन रे तांकर निकट को जीवा पई गोटे निष्पत्ति रखबार अछि, तांकर दर्शन निमंते गोटे निष्पत्ति नेबार अछि। नाही एथरो मोर पाखरे जते काम थिले मध्य, मोर पाखरे तो बहुमूल्य जिनिस थिले मध्य, ताको मु छाडी कि मो प्रभुंक निकट को जीवी। प्रभु को देखवाटा मोर पई सबुटु मूल्यवान एवं महत्व बड़ विषय अटे, एहा मने रखबार अछि। ताहले आमे प्रभु को देखि पारबा। ए माने प्रभु को दर्शन कले ए मानकर विषय रे देखंतु यीशुकर जन्म दिन थारु आज पर्यंत तांकरी आगमन पर्यंत ए मेष पालक मानक विषय रे लोक माने पढुथिबे, आ प्रचार आमे एमिति करूथिबा, आगो को मध्य लोक माने करूथिबे मेष पालक मानकर दर्शन यीशु को दर्शन करथिबा कथा।
କିନ୍ତୁ ହେରୋଦ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। এই ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? ରାଜା ତ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବଲରେ ପଢୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢୁ। ମେଷପାଳକ ମାନେ ଗଲେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ନା ମେନସନ ହେବାଟା କେଡେ ବଡ କଥା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। এই ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଶିଖିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ, ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେବି ନାହିଁ, ଶିଥିଳ ହେବି ନାହିଁ, ବେଗେ ବେଗେ ମୁଁ ଯିବି। এইটা ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଉପାୟ ମିଳିବ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ 100 ବାହାନା, ଗୁଡାଏ ବାହାନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଛଳନା କରିବେ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆସିବେ। ସେମିତି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଇଲେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଛଳନା କପଟ ବାହାନା କରି ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ କପଟ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି ଜୀବନରେ, ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। সেই ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ମେଷପୋଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବେଥଲେହେମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘଟଣା ସତ କି ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା କେହି ବାକ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଥିଲା ଯେ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, କଥା କହିଥିଲେ। এইଥିପାଇଁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଦୂତ ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାଲୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେ ସେଠାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। এই ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପ୍ରୟାସ ରହିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ରହିବାର ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଉଠିକି ଶୀଘ୍ର ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୁହାଳ ଘର ଆକା ଦେଖିଥିବେ କି? ଗୋଟିଏ ଆକା ଗୁହାଳ ଘର ଦେଖିଥିବେ? ନାଇଁ, ସେ ଗାଁରେ କେତେ ଗୁହାଳ ନଥିବ। ଏବେ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗଲାବେଳକୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗାଈ ମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାଈ ନାହିଁ, ଏଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ। ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ 8-10ଟା ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟ ଯାକ ପୋତା ହେଇଛି, ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସାଇଡ ଭିତରକୁ ଗଲା କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ବାନ୍ଧିଥିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଖୋଜିବାଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ଯେହେତୁ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଗୁହାଳ ଯାଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କି? ଖରାପ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ଗୁହାଳ କେତେ ଜଣ ହେଲେ ଯଦି ରାଜା କୁହାଯାଇଥାନ୍ତେ, ରାଜା ଯଦି ଖବର କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜା ଯାଇନଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଯାଇ ଗୁହାଳ ଖୋଜିବି?
जदि बड़ बड़ लोक मान कह जाता बुट सुट पिंधिक सब बुलवा लोक मान नाई 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 से तो गाई गोबर थी मूत थी गंधु थी दुर्गंध सेमती जगह मुझे जी से जगह मुझे किंतु मेष पालक मान फरक ना ना कि मेष पालक मान किसी फरक ना कारण से माने सबू निज जीवन से मेष मान को चरांती गुहाल नहीं कि बांधती पुणी थोड़े खोलिकी नियंती ए प्रकार काम तांकर पाई गुहाल घर एमती अजणा विषय ना कि से घृणा करेंगे ना नो प्रॉब्लम से कार्य से वृत्ति धंदा तेणु एम कहुए सरदा सरदा होगी धाईकी जाती गोटे गुआल घर देखले जीशु से ना आ गए मेषशाला जीशु ना आ गए गला देखुं गुहाल कुंडे जीशु को शुआई रखा देखले हाँ सत कथा दूत जो संदेश आम को देइथिले एटा होची सत कथा आ ए होछंती त्राणकर्ता ख्रीष्ट प्रभु हालेलुया हालेलुया जते बळे से माने देखिले से माने कि चुपचाप थिबे नाही से माने प्रभु को स्तुति करले से माने प्रभु को महिमा देले यीशु को दर्शन कला पर प्रभु को महिमा देले हालेलुया हालेलुया तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने ए क्रिसमस संदेश मु आपण माने कहया पई चाहूची जेते जण शिशु यीशु को दर्शन कले से माने समस्त तांको प्रणाम करछन्ती प्रभु को महिमा करछन्ती देखंतु ए मेषपालक माने प्रभु को स्तुति प्रशंसा कले नंबर 2 जेते बेले यीशु ख्रीष्ट को जेरूशलेम मंदिर को निया गला सेते को सिमियन मध्य प्रभु स्तुति वाद कले 25 रु तळकु जदि पढिबा 2 पर्वर 25 रु तळकु जदि आमे पढिबा सेठारे लिखा अछि ए सिमियन ए लोक कोन करछंती आत्मा रे परिपूर्ण ही प्रभु स्तुति वाद करछंती जदि आमे 38 पद जदि पढिबा सेठारे देखि पारिबा हाना नामनी जने भाववादी थिले से मध्य यीशु को देखला परे प्रभु स्तुति प्रशंसा करछंती आपण माने जदि क्रिसमस सेलिब्रेट करिवे आ सेलिब्रेट जदि प्रभु को प्रशंसा नथिबो प्रभु को आराधना नथिबो प्रभु को महिमा करबार नथिबो ताहाले किछि लाभ नाही तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने प्रिय मंडली आपण माने यीशुंकर जन्मर वार्ता सुनिला परे आपण चुपचाप रही पारिबे नाही आपण मान को प्रभुंकर निकट को जाई तांकर प्रशंसा आराधना करबा को पड़िबो ताहले ही आपण माने प्रकृत रे से यीशुंकर दर्शन पाइछंती जेते जण प्रभु को प्रशंसा दियंती महिमा दियंती आराधना करंती तांकरी से माने समस्त तांकरी दर्शन पाइछंती तांकरी परिचय से माने पाइछंती नंबर 3 शेष कथा एई मेषपालक मान जते यीशु ख्रीष्ट को देखा करिसथि 17 पद से माने यीशु को देखला परे से मानो को दूत जे संदेश देइथिले जो वाक्य देइथिले कहिथिले सेही वाक्य को से माने प्रकाश कले हालेलुया हालेलुया ए मानो को जो सुसमाचार जणा गला अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार त्राणकर्ता को जन्म संबंध रे से ख्रीष्ट प्रभु जन्म ग्रहण करिसथि ए माने कोन करिसथि ए माने आ गुप्त रे कथा को रखि नाहंती चुपचाप ए माने रही नाहंती जेते बेले ए माने यीशु को दर्शन कले दूतंकर कथा अनुसार यीशु को भेटिले जो चिन्ह दिया जाइतिला से चिन्ह अनुसार यीशु को भेटिले तापरे ए माने कोन करछंती से माने जो सुसमाचार बुझा जाइतिला से सुसमाचार को लोक मान को जणाउछंती एबे आपणकर आगमर दायित्व क्रिसमस पालन करू आमे सुसमाचार जानिछु काहे कि आमे क्रिसमस पालन करू तेरा कथा जन्म ग्रहण करू ए आउ सुसमाचार मान को जाइछि आपण मान को मते कोहा गला दाऊद नगर रे तुम मान को निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु आमे जेते जण
ବାଇବେଲ ପଢିଲୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମ ସନ୍ଦେଶ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସନ୍ଦେଶ ସୁସମାଚାର କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ, ଭୋଜି ଭାତ କଲୁ, କେକ୍ କଟିଂ କଲୁ, ନାଚିଲୁ, ଡେଇଁଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ସେତିକିରେ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଟା କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେମିତି ଏ ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ରହିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲ? ନାଇଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମେଷ ଜଗୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏମିତି କହିଲା, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା, ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଦେଖ। ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭେଟିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର। ତେଣୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି, ସେଦିନ ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁ ହେଲେ, ଆସ ଆମେ ମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା, ଆସ ଆମେ ମାନେ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା। ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ସେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଘରକୁ ଯିବା, କେତେ ଜଣ ଖାଲି ନାଚିବା ପାଇଁ, କେତେ ଜଣ ଖାଲି କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ, ହଲା ହାଟା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବେଥଲେହେମକୁ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଛୁ, ବଡ଼ଦିନର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ 3ଟା ବିଷୟ ରଖିବା। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିବା।